अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वख़्फ़िद जनाहक लिल मुमिनीन वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम वला तत्रुदिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदूना वजहा वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। Liza pato tadna mai sikro simpon ukmya aku na khutbah ma chona phalai de ayat do ma Allah usna ka tamanamya sallallahu alaihi wasallam ko amaishi waqfid janahaka lil mu'minin o mu'min tama aten tamano मोमिन ने न पतबी मिमी ये पखौ न पख नहीं चालिए था बार सुलो जना तरह पानुकन्या मोमिन ने न पतबी जो यो चो चो लीली सासा सासा दी आयत चायो या छिए नौखन तमाइन जाऊंगू हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रिवायत सिंपल तने चनोरु छौ याव चनोरु सहाबा छौ याव तमनो नामा ठाई नीरे अच्छे अरी ठाई नीरे छौ याव सलो हाँ इमटां छो छो टेटे सहाबा अरे जमलो हदीस तकु माला रे त्रोसिं पौनो कुमा इस्लाम हाँ सागेरा अरी छोटे दूरी ने सागेरा अरे चनोरु छो छो टेटे सहाबा छौ याव तमनमिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अनामा ठाई नीरो मकाय गांजी बाई पोकुरे गांव जाऊं पाएंगे तमनमिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सी को यावला तमनमिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सी को यावला भी तमनो को प्योरे ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ngaru te atin si ko lajina de अतें प्योर जगारे को ना ठाऊं तभी मैं अते ना को गारो कबो अत्व अते नामा अकुशी नेरे पौकुरी का अहां तापे सोलो जना अरी चोमोए पौकुरी ने अरी ngमोएरी ने अरी सियता पौकुरी ने गारो चंद भीरे मठाई ना मुदे तमनमिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरी मक्का का गांव बाइनी का लाभी रो सीयो दीन इस्लाम को लखा मुट अरी सियता दीपो कोरे अते नामा शीनीरे दी सियतारी अहांता फिनी नारोलो तथे दजवेरी अनीने गांव बाइनी अनीने दिलो सियता दिलो औलंगे तारी ने अतु दगवा चंद भीरे मठाई नाई तमनमिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलु प्योरो तमनो ये सही थे माले रे अरे पौकोरे ईमान जुला बाजे सुबी दने लालच दोषी अरे पौकोरे अकेये ईमान जुलाई दी मकाम्यो ये अकु प्यो नीरे गांव जाऊं पाइने ईमान जुलाई तुरो मल्ला औ नेतारी अम्याजी सी अकु मक्की जिंदगी तो आनी इस्लाम को अकुमा दावत लोग ने सा लोग नीरे अच्छे इस्लाम ये इमटा नहनी तीरे अच्छे तमनमिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरे पौकोरे ईमान जुला बाजे सुबी नने लोबा ले सी तुरो अकेये ईमान जुलाई
တို့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေအားလုံးအီမန်ယူလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဝါဆလမ်ကအနာမရှိတဲ့ဆဟာဘာတွေကိုခဏထားထွက်သွားဖို့အတွက်မျက်ရည်မျက်ခဲနဲ့ပြအဲ့ဒီချိန်မှာတော်စင်ပေါင်းတို့များအခုနကျွန်တော်ခွတ်ဘာမှာဖတ်လိုက်တဲ့အာယတ်တော်ကြားဝလာတတရဒလလဒီနာယဒအူနရဘဟွမ်ဘီလ်ဂဒါတီဝလ်အရှိအိုမောင်မင်တမန်အတင်းတမန်တော်အဲ့ဒီစင်ရတာဆဟာဘာတွေကိုနှင်ထုတ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဝလာတတရဒလလဒီနာအတင်းဆဟာဘာတွေကိုအတင်းနှင်ထုတ်ခွင့်မရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေရောညရောအလ္လာဟ်ရဲ့အီဘာဒတ်ကိုဇွန်းရောချုံချုံလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလ္လာဟ်ဆနာကရှေ့မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဘလို့စကလုံးသုံးလဲအိုမောင်မင်းတမန်အတင်းတမန်တော့ဒုနီယာရဲ့အောင်မြင်မှုကိုလိုလားလို့အရှိအတွက်များတာကိုလိုလားလို့အဲ့ဒီအရှိအတွက်များတာကိုလိုလားပြီးတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကတော့အခလာစ်နဲ့ဒီနအစ္စလာမ်ကိုအုပ်စုလိုက်အစ္စလာမ်လက်ခံရအောင်လက်ခံလာစီအောင်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကသူတို့တွေအီမန်ယူလာဖို့လောဘနဲ့ပြောနေတာဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်လက်မခံအဲ့ဒီစင်ရတာဆဟာဘာတွေကိုအတင်းနှင်ထုတ်ခွင့်မရှိဘူးဝဖစ်ဂျနာဟကလလ်မုအ်မီနင်အဲ့ဒီမုအမင်ဒီစင်ရတာဆဟာဘာတွေရဲ့အရှိမသူတို့ကိုအတင်းကတော့တလေးတစားဆက်ဆံပါတလေးတစားဆက်ဆံအကေအတင်းထံကိုအဲ့ဒီစင်ရတာဆဟာဘာတွေရောက်လာပြီဆိုရင်ဖကုလ်ဆလာမွန်အတင်းတမန်တော်ကစပြီးသူတို့ကိုဆလမ်ပေးပါအလ္လာဟူအက္ဘာဘုဒ္ဓကိုမိန်နေတာတော်စင်ပေါင်းလို့ခင်ဗျအလ္လာဟ်မြတ်ရဲ့အချစ်တော်နဘဝရဲ့ကောင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမန်တော်ကြီးမုဟမ္မဒ်မုစတဖာဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဝါဆလမ်ကိုရောကိုအလ္လာဟ်ကိုယ်တိုင်မိန်နေဆိုလိုချင်တာတော်စင်ပေါင်းလို့ခင်ဗျလူတိုင်းကိုအထင်သေးလို့မရဘူးအတူတက်ဖြစ်ကိုယ့်ထက်နှိမ့်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီတိုင်းမှာတော်စင်ပေါင်းလို့ခင်ဗျစင်ရသားတွေသူတို့ကိုတလေးတစားဆက်ဆံလူတိုင်းကိုအထင်သေးခွင့်မရှိဘူးတလေးတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့မစဂျစ်နဘဝီမှာအမြဲတမ်းတန်ရှင်းလာလုပ်ပြီးတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရှိမစဂျစ်နဘဝီမှာတန်ရှင်းလာလုပ်တပြစီလဲတယ်ပလိရဲ့ဝေယဝုစသူတတ်နိုင်တယ်လို့လုပ်တနေ့မနက်ဖဂျာပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလာလုပ်နေကြမလာတာတွေ့တော့တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကဆဟာဘာတွေကိုမေးတယ်ဟိုအမြဲတမ်းပလီကိုလာပြီးတပြက်စီလဲနေတဲ့အမျိုးသမီးမတွေ့ပါအဲ့တော့ဆဟာဘာတွေကတယောက်ကထပြောတယ်ကိုတော့ညကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကွယ်လွန်သွားသူကွယ်လွန်သွားတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့စောစောစီစီပဲတဖန်လှုပ်လိုက်တယ်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကအဲ့ဒီဆဟာဘာကိုမေးတယ်မင်းငါမပြောပါလားတဲ့ဆဟာဘာကကိုရောကိုလျှောက်ထားတယ်ကိုရောဒီအမျိုးသမီးတိတ်ပြီးလူတိတာလည်းမဟုတ်ဘူးနာမည်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးတာမန်အညတရအမျိုးသမီးတယောက်အဲ့တော့ကိုရောကိုတကူတကအတိပေးတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်မယူဆတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒဖန်လုပ်လိုက်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကအဲ့ဒီစိတ်မှာဆဟာဘာတွေကိုမိတ်တယ်မင်းတို့ထံမှာတော့အညတရပေါ့ကွာတဲ့အဲ့ဒီပလီကိုတန်ရှင်းလုပ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အလ္လာဟ်ရဲ့ရှေ့မှာအင်မတန်အဆင့်တန်းကြီးကျယ်လွန်းအလ္လာဟူအက္ဘာကျွန်တော်တို့ခင်မှာမွအဇင်နေဆိုကျွန်တော်တို့တိတ်အလေးမထားကြဘူးပလီရဲ့ဝန်ထမ်းဖနတ်သိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ရှင်းတာမန်အညတရစရင်သွင်းတာမွအဇင်ရဲ့အဆင့်တော်စင်ပေါလို့တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကမိတ်တဲ့ဟာဒီစ်မှာတမန်တော်ကမိတ်တယ်နတ်ပြန်ကိယာမတ်နေ့အဲ့ဒီမွအဇင်ဒုနီယာမှာအဇန်ပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရဲ့အဇန်တန်ကိုကြားတဲ့သက်ရှိတတ်မဲ့မှန်သမျှအလ္လာဟ်ရှိမှတတ်တည်ထွက်ဆိုလိုက်မယ်ဂဝိုင်ပေးလိုက်မယ်ရှဟာဒတ်ထွက်ဆိုလိုက်မယ်သူအဇန်ပေးတဲ့အတန်အရှဟဒူအလ္လာအီလာဟာအီလ္လာလာဟ်ဝအရှဟဒူအန်နမုဟမ္မဒ်ရဆူလုလာဟ်သူပြောခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကလီမာတွေရဲ့အတန်အဲ့ဒီအဇန်ရဲ့စကားလုံးတွေကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ပါတယ်အလ္လာဟ်ရှိမှတတ်တည်ထွက်ဆိုမယ်အလ္လာဟူအက္ဘာတော်ကြီးကျယ်လွန်းကျွန်တော်တို့အလေးမထားလို့ပါအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေအညတရတွေမဟုတ်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကမိတ်တယ်မင်းတို့ရဲ့အမြင်မှာတော့အညတရပါဒါမှဒီပုံကိုယ်တွေရဲ့အဆင့်အလ္လာဟ်ချာမှာအင်မတန်ကြီးကျယ်လွန်းတယ်
ငါကိုသူဒဖန်လောက်ထားတဲ့နေရာလိုက်ပြကွာတဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဟီဝါဆလမ်ကဘူခါရီရဲ့ဟာဒီစ်မှာပါတယ်သူကိုဒဖန်လောက်ထားတာကိုပြန်ဖော်စေတဲ့တမန်တော်ကိုယ်တိုင်ဂျနာဇာနောက်တစ်ခေါက်ထောက်ပတ်တယ်ပြီးမှဒဖန်လောက်လေးစားပါတော့သာသနာမိတ်ဆွေတော်စင်ပေါင်းတို့အင်မတန်ကြီးကျယ်လွန်အားကြီးတနေ့हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिसवाक लोलू अपे मोटा भी रो पूरे अपे मोटा भी गायन छो बोटा द्वार तो अपे मोटा भी गायन छो बोटा द्वार अच्छे औका सहाबारी का जीलाई खाता भी जी हबलुल्लाह सूरत रोज़े पाउनुक में अरे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद था नने खाना को पेने तेरे तेते तो खाना को जी सुरा टूटा द्वारे अपने अरे अपने अकाई ने तू या छेदलों का लेबेराम थे तू डूबे थे ले अकाई आले अरे साई तू या छेदलों ले रही छड़ाऊ ले रही हाले अरे साई बैठे सुरा डागोची भी हाथा कपड़े स्वाबारी का अच्छे सुरा प्योर बना सुनना जीलाई तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ले अरे अन्नामा शीरे तमन्ना का मैं दे अरे छेदलों तेते ले रही तिला रे मैंने अकु जीलाई अरे पोको अल्लाह ठामा भलाउ चीचे रे असे सीले सोए तू ये अरे छेदलों तेते ले रही हार नफ्या कियामत ने अस्क़ला मिन उहदिन बहुत तौजी था को ले जाई सीले में अल्लाह ये ठामा तू ये असे अल्लाह चीचे सोलो जना क्रोज़ पाउनु को मैं बडो को मा चनरो अठें तेलु में याओ अरे अकुना आयत चा भी ना पाए तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरे सियदारी ने पतबी यतीम ने पतबी बीबा में लेरी ने पतबी मौसूमारी ने पतबी सब चीज वे उरी ने पतबी हदीस थी अन्याय में थी तुरो को तली तसा ससम हदीस तो डकू मालाशी है यतीम को और ठें तें सौ दे बोक बीबा में लेरी शीरे फादर सो लेरी शीरे मीट सो लेरी शीरे अरे खलीरे को ठई तई सौ दे पोकु हार फिल जन्नति हा कजा तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिमी ये लख लेने लन्यो को पूवी रो प्योर फिल जन्नति हा कजा जन्नत मा दिलो गाने अतु नियम गाने नीनी का ने कोई अखो ये अल्लाह तू को बेले यतीम को ठई तई सौ दे पोकु तू ना पता बीरो ताहुई दूरे पोकु लिसा बातो तादना में से क्रोज़ पाउनुक में तनी सहाबा ता उ तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाशा उठा रे कुरो चलो अयान दोदा जी सही अखमते लो मते तो लो मी दोदा ता आती रे सही जी चलो बलो लोगा में चलो को कूठों ले पेबा चलो ये अरे सही चीमू ये जोगा को कूबेबा तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तू को यो से कूठों ले पे रे यतीम खलीली रे ये गांव को मा कयू नाय लन में अमियता पे बार अरे मैं ये सही चीरे योगा दोदा चीरे योगा प्याउ वाले भलो चीचे ले जी ताबिज पेरा मौत रोसे बाउनु को में अमल पेरा कयू ना खाता औते पेरा तुरो को मिल लल कयू नाय ललीरी ने तपे मैं ये सही चीरे योगा प्याउ वाले लिसा बातो तादना में सी क्रोज़ पाउनु को में लुरान को जनरो अच्छे तेलु में आबो तुरो को अच्छे खामी तुरो को तनारा को अच्छे खामी तुरो को गयुना सीरा को अच्छे खामी जनरो ये असें को अल्लाह मिनते बेले अरा तुरो से पाउनु को तन नाइन दलाओ को तन नाइन दलाओ मशी सियदारी अरे टाइम में गरीब ने मिस्कीन ने यतीम ने जनरो तन नाइन दलाओ को निया तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिस्कीन बरु को खोले जनरो को शेंजा जनरो खिन्नरो तरोजी को आवे गुंजा हदीस के लाइसल मिस्कीनुल लदी मिस्कीन सूरा थोपो को मखबूर अरे पोको हा तरुद्दुल तमरतु व तमरतान सुमलुंदी रे लाइट डाउन वलल लुकमतान अरे टाइम में असा तौजे तू लाइट डाउन अरे पोको को यतीम मिस्कीन लो मखबूर इन्नमल मिस्कीनुल लदी यतअफ़फ़ मिस्कीन बरु को खोले तिलार तू मेंगो लाम पियो तू तई खाने तू ने रे लाई मटाऊं
लूडगा अशे मा लाई मफियां दामे मैं तू को लाई सा भी कुलिया ताऊ ने तू को मिस्किन लो खोरा महबू मसी सैयदा सुरा जनरो तरसे बाउन लोग में म्यादो अपने रमजान लामा जनरो ज़कात दे पीर म्यादो आते जनरो अम्ये मा मिस्किन लो ठेने तू को पे लाई तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्योरे अरे मिनो मीने रे ताऊ ने रे पोकू अरे पोको रे मिस्किन महबू मिस्किन सुरा तू ऐ मा तू जेने बे साया सीले ने बे फ्यामी साया तू तई खा को तू ठेमी नी रे तफा सुराव का शरीयत का ले प्योरे बे अच्छई मामा तौ या सातौ खोई मसी भलो अच्छई मामा हाँ कोई अतब बे अंडिया को सोए यार अच्छई माबे शरीयत का गुंजाइश बैठा रे कोई बैठा रे अरे छेंजा मा मिनता अरे छें ताऊ वीरो को मैं अतक को सकम अतब बे अंडिया सोए यार अच्छे तू सी मामा ताऊ मसाए असाई सा प्यल बी ते दुआ नहीं अरे अच्छेंजा मा ताऊ सा बार अराले सीकंज तौजन मैं बरू सीका टाउन ले तू से मा अल्लाह से मा ऊन्यो लो मया तनरो टाउन या सा टाउन नी रे पोकुरी कोची ऊन्यो ना हो सजदानी बा याव ने खन्यामा मकुइन चलो बरू कुनी रो लो बा खाना को तखु लोंग को न्यो मीरो को टाउन शरीयत का प्योर है अकुना मलवे मतु टाउन या में अनेठा याव तो आए प्रथमा सीकंज तू से मा को जलील अपने खामी तई खा अच्छा खामी तू को तखें तपो को चुआ फिर न तम भी मजोजो आओ दें तो दलो रोसे बाउनु कम ता आ जो ही महबे अल्लाह से मा सजदा छा नहीं रे पौसा रुकू पौ लो नहीं रे पौसा अल्लाह से मा जो रे पौसा तू से मा मजोजो आओ दुरिया सीगंज तूगा लुएबी अकुनी पे नाई में दू मसीरो बू सूर्य खानदाज मफिया जनरो का क्रोसे बाउनुक में हाजिमा मकुनी बरू कुनी मले अल्लाह अकबर शिरक कलाम कुफ्र कलाम अल्लाह ने शिरक लो लाई अल्लाह ले पे नाई ने हाजी ले पे नाई ने लो थे लाई जा अल्लाह बे पे नाई ने थेमी तू को अचाओ खान तब मत दे सूर्य नियत छाबी दावना पे नाई ना अल्लाह बे पे नाई दुरिया सीकंज तटिया सीकंज मुहद्दिसीन ने का प्योरे फरू सीका टाउन ले अरि पोको को दोखा में याव सी याव को लोजे ना बे तीरे अशे का पोको पीले ई मपीले ई थे मसिन जाओ तटिया अच्छे अरि अच्छे ले मपिया अरि सीकंज तौज को लाई ना भी अको ना जेने जठे जाव नी रे अच्छे ने मामा शरीयत का टाउन को प्यूगा मत यूं तमे टाउन जाने अच्छे नी रे मात्रो से पाउन को लूटियाव मार तनेजा साबो फूलों ने मुये चाहिए असाताव शीरे सोये अरी पोको ताऊया साताव छे हराम जे तनेजा साबो नौ ये तो मपाहु त्रोसे पाउन को नौ ये अटवा कुबा को प्यान चूजा दिने चुइरे अल्लाह मन प्यान ले चुइले तयता फूलों ने तुम ताऊसा पाइगुई मशीउ तू तो हराम तमस हजरत हकीम इब्न हिजाम रदियल्लाहु ताला अन्हु मका कथेजी मकामा नेडोंगा कथेजी अवे सारे थैले विच दिने विच अवे सा न्यने सो मसीह तू टियाव को पेलाई भी गरीब टियाव को पेलाई दे अरे अवे सा तत्ता तू थमोदो हलो छांदा ले अयां छांदा दिने विच अवे सा छचे में अरे ने छुपी द्वाए टियाव को पेलाई अल्लाह छांदा रे पो खमत रोजे पाउनु को हिजरत लो लाई दे अच्छे मकामियों को सोंखवाबी मिमी ठाने को सोंखवाबी मदीना को त्वालाई दो मिमी ये पाइंसाइमु किसी औसा मनम्या मकामा ठा गया सुरो हो याव तो भामा मसी लठे में नटी थे गौ ने खाली जी तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सी को खना राइन लाबी तमन्ना सी का अकुनी जाओ ना तमन्ना कुनी बाउं चनो अच्छे ने मकाओ तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तखाउ कुनी रे नौट खाओ याव ला रे पुरो लो पाओ चलो अच्छे ने मकाओ तमन्ना नौट खाओ कुनी तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सी नौट खाओ याव ला रे अरे टटिया आखाओ मार तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीले तमन्ना प्योले नसीहत ले लो दे हकीम भे छेंची टाउनी में दी मखलूक दे सीगा टाउनी टवां जाबे पी मा अल्लाह सीगा टाउन जा मा थावरा तो अलाउस में मिंगो छीमिन लाई ले
हजरत हकीम इब्न हिजाम तमनोशे मा कसम सारे ओ कुरो अल्लाह को कसम चैन सो भी चनो प्यो में दिगा ने शेषो भलो दुखा याउनी चनो मटाओ मक्का प्रोसेस पाउनुक में तमनमिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फिर भी नौ पाए दाऊद सिद्दीक के लक्ष्य याउला हजरत अबू बकर सिद्दीक के लक्ष्य हजरत अबू बकर सिद्दीक का बैतुल मालिय किसी औसारी को वे बहुजा खोए हुई पीर अरे खोए हुई पीर थे मा हजरत हकीम इब्न हिजाम ये वजू ले पारे तू को ले पीर मिले हजरत हकीम इब्न हिजाम का हजरत सिद्दीक अकबर को प्योर तमराजी चनो मजूबू चनो कुरोशे मा कसम सारे तुम्या पीरा मजूबू तुम्या सिका चनो मटाओनो दाऊरी उमर याउला हजरत उमर ये लथा याउला हजरत उमर गाले अरी टाइम तू ये वजू पीरे हजरत हकीम इब्न हिजाम रदियल्लाहु ताला अन्हु पठमा अटाई में नीन चनो मजूबू चनो कसम साखे भी तो चनो मटाओनो मजूरो हजरत उमर का प्योर नफिया कियामत ने उमर मपेबू लोरो अल्लाह को मटाइने न और ना पीरे में मजूरा हाँ मजूर जब पे पाउनो तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जगह को अल्लाह मीवे मचा लाइना अकुना हदीस मा तमन बाप्यो ने ले ता लाइफ टाउन नि रे पोकुरी को मिस्कीनो खोरा महो तुरो को मिनो मिस्कीनो मथेने मिस्कीन बरु को खोले तिलार तू ए मा तू ठाई नी रे तेबो ले मा पेब्यो साबी ठाई नी रा लू अति मखाऊ तई खा शिशी नी रे लुरगा ठामा ललाई मप्याऊ अरे पोकोरे को शाशाबी रो मिनो पिया मा तुरो को मिस्कीन खोरार अल्लाहु अकबर रोजे पाउनो हजरत मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाहि अलैहि इमदान चीज रे हदीस की नासें जी इमदान चीज हिपो को रोजे पाउनो कन्या चाराबरी नाय तू या अमली तो खुशी रे को लखनऊ का से होतो लखनऊ मा सी रे से चाराबरी ने दा असरपी सियाजी तो आप लठे मा तिती अठौटी हमयाई तू अटाइन ताने तू छथे भी तो आप तिती ठौटी इमटान छान तारे म्यूयू का पाउ ला रे सुरो पाउ ख्वा ला रे पाउ को मुई ख्वा ला रे पाउ को सुरो इमटा मा छान तारे टपका सखी सखावत लसी इमटान जे योर सुरो काबो मा अपनी तिती अठौटी तेमी से यो तो भी त्रोसे पाउनु म्या ऐ से यो मा टपी कुता नी रे लूनारे को तिती तेव टठौसी लाई पे तछो का प्योरे सियाजी चलो मा कुता बु जेले लोने तेरे पसा मलों लाबू पसा मशीबू पसा लबे काफिर मुस्लिम न उदलों को पेरा काफिर गोले पेरे मुस्लिम गोले पेरे अरे जम लो चराबी ने याव भी है सो ये न अरे लखनऊ से यो मा तब भी कुता मु खायू ने रे लूनारे काफिर दे सो इन दिने बाबा लाले मुस्लिम दे सो इन दिने हजरत लाले आलों का म्योन है असरबी से आजी यावला आलों को पसा लोरा दू को पसा पीरे असाताव लौडे लोरा दू को असाताव दे पीरे तितीरे वेंगारे अरे सयाजी है अरे अमल को अच्छे खमीर अरे से यो मा कुता नीरे भी काफिर दे अरे ठेका अजब पाउ तठाऊ चौतो काफिर दे सियादी पर लपो मा ईमान लगा लाइट तारीख मा प्योर त्रोसे पाउनु को में हयाते मंजूर मा बागीले अरे तसियाजी है लपो मा इस्लाम लखा लाइट लू अयो तताऊ चोहार तठाऊ जो मो तताऊ जो अरे तताऊ चोरे मार हिंदू साधु जी रे लेबा तया आठो चिंचानी रे हिंदू फौनी रे लेबा सियाजी अरे अमल को भी सियाजी लपो मा इस्लाम लखा लाइट मुस्लिम अराउ खोर दावत अरा को खोरा तबलीग अरा को खोरा अखलाक ना तबलीग लो मुस्लिम सूरा दाओ खोरे ग्वासो भी प्योर लेजा बातो तदना में सुत्रो से पाउनु इंग्लिश ते इलिया को सोमोरे अच्छेनोंगा अरे मोना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाहि अलैहि बे तोलाई काला त्रो से पाउनु को तनाई नालो सिबो आई चानी रे अच्छे हजरत मोना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाहि अलैहि का तने मी इंदु इदारे को खोरे शको ठमा लाई लेजी शको ठमा लाई भी लेजी बरूरे
वे चे लुआ नीले बरूरे साया में तौया में फिर नीले आलों सिवाय जान टोला ही काला इंग्लिश को टोला नीरे अच्छे अरे ता तुरुये अच्छे नीरे को लाई लीला अकुनी लोरा पोकुरे को अकुनी पे स्रोत से पाउल को मैं सियाजी ये दबे नीने मितासु हुए नी तो आलों को सियाजी नीरे तमियों लोगों को लाई ले भी दो अकुनी लोरा पोकुरे को अकुनी लाई भी इनको याव तो आरो और अरे इनको दगा खाओ दो तरो चामा अठेरे का नहीं अतान ला रहे ऐने में अम्योतमी नहीं आओ बैसी वहीं जी मस्तूरात अम्योतमी रे वहीं लागे याव चाली रे वहीं मवे लाने सुरो अम्योतमी रे खोबी वहीं द्वारो अठेरे मासी रे अम्योतमी नहीं आओ का तुरु ये फिप्या तमिया वाकिया मनमिया चौंगे यारे अफिप्या को क्यों प्या लाई दा रे अखे हुए मी अच्छे ने तो सौजान ने अम्योतमी रे मैं ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मौलाना मंजूर नुमानी रहमतुल्लाह अलैहि को शाउठार सियाजी चमारो अठे हुए तवारो इमटा पई छौ नहीं रे तामी नहीं उठाई नहीं तुरो नहीं आओ क्यों प्या रे इंग्लिश का चमाया याउचा को मटिया फांसी द्वार तू का चमारो को साफ हुई चुई मुई नहीं रहा अकु तू थांचा तोरो चमारो नहीं आओ या सावे नहीं ये तो चमा बालोगा नौ सौ सही अन्य चीज़ें भी को तत्ते में सुबी चमा तमीले ये लगु सोया भी चमा ओ कैंसर को तो आलाई दे ये क्या खोंचा भी तेलाई हमें चमा सिंजार चमारो मैंने खलीले माँ बा अपने शिरोल नौ सौ चमा को थैंक्सो भी लोगरां को चंचा खा में सुबी प्याले लारो लामार इंग्लिश की सीने लारे कारजी का चमारो को अटे अरमा स्वेटे मी मिल लो अच्छा दे मिल लो नीरे मुये चाहिए नारो पे में नारो ये साना को तेजिया में सो भी चमा को अरी न्यारे का तुरु फाहिशा लो लाई दे मकाऊ ने अम्योतमी अपने ने लाइव ओटे बे लाई दे अरी नेगानी जने थी अरी लोंगांग को लो भी चमा वहाँ ये फेसे नहीं आ रहे हिने मां सेनो अपुनी बेबो जाओ लारा लार हजरत मौलाना मंजूर नुमानी रहमतुल्लाहि अलैहि ये सल्लल्लाहु अलैहि तू या पविंचे मा तू या ऐनीजे मा अलोफे नहीं हजरत मौलाना मंजूर नुमानी रहमतुल्लाहि अलैहि भजगा ने जगलोनी थोला रे ऐ मंजूर तेरे दर से हदीस तुझे मुबारक मैं हदीस देते नेरा मैंने तेरे दर से बुखारी तुझे मुबारक मैं बुखारी रे तेना पे नेरा मैंने नफ्या कियामत ने मैं ऐनी नाजे अम्योतमी टिया फाहिशा लोंगन लो भी सिवा सा कोई साताव नियारे मिंगारा दरस मा अच्छई पीनी रे ऐनी जिया विटिया हदीस का प्यो नी रे अचल लटे मलाई नागे बू तो ये हक ते तावे मचेगे बुलो मैं अल्लाह को बलो ने ना प्यामले हेजा बातो तादना में सूत्रों से पाउन को अम्याती चनरो अकु चौने यारे अच्छे ने बैठी दूराई लुलो सिवाई मकाओ बधु मसू अपोगा पोकोरी दगे छांदारे पोकोरी डाउन तरो ठीक है नहीं रे सोए औ ला औ नेदारे अलो तुम्हारे भलो ठीक है नहीं लेजा बातो तादना में सूत्रों से पाउन को तरो टाउमा महो तो जो इज्जत सी रे पोकोरी तई खासी रे पोकोरी अरे पोकोरी मटाओ चनरो कुनियाम तन नाइना पोकोरी कुनियाम तमनमिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्योर अरे पोकोरी को कुनीरे पोकोरी हा कदा फिल जन्नह जन्नत मांगाने अतु नियाम है तमनो लन्यो ने लखले को पूबी रो प्यार और त्रोसे पाउन को मिया मुस्लिम ये टाउन ने तरोजी को मिया प्यार चनरो थेनेरा नमाज फायो ततन ना मुस्लिम से हज काला हज ता नाइलो हज लौला यो मिट टाइम हज लो यो ततन ना मुस्लिम से बहु त्रोसे पाउन अम्या जी चनरो ये टाउन ने सीधी रे अरे पोकोरी ये दुआले तकू बेया चनो ये इखलास ले मंची लाई अरा को अच्छे खामी चनरो को अल्लाह जन्नत पे लाई लेजा बातो तादरा में सूत्रों से पाउन को अरा मुस्लिम सूरा मुस्लिम ये घोंसी मुस्लिम सूरा अरे अखलाक दे को अच्छे खामी अरे जेचे मु ले रे अरे साना मु ले रे को अच्छे खामी मुस्लिम लोग हो अरा त्रोसे पाउन को मैं चनरो ये जिंदगी मां तन नहीं दलाओ मशी सैयदारे को कूनी में यतीम ने को कूनी में अरे टाइम में मौसूमा रे को कूनी में हदीस माला रे मौसूमा को कूनी रे पौ को हार जन्नत ओ जिहाद कोई भी मा सिटा नहीं रे मुजाहिद लो सवाबिया में मुजाहिद के सवाबिया में हदीस माला अरे त्रोसे पाउन को चलो टन नहीं दलाओ
တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကူညီမယ်ဆိုရင်တော်စင်ပေါင်းလို့ခင်ဗျာအဆဒကတ်တူရတ်ဒ်ဘလာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူအညီပေးတဲ့အဲ့ဒီအမှုကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာရောက်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုအတားဆီးဖြစ်စေလိမ့်ဟာဒီစ်ကပြောနေတာတော်စင်ပေါင်းလို့ဟာဒီစ်ကပြောတာအဆဒကတ်တူရတ်ဒ်ဘလာဒုက္ခဟူသည်များကိုအတားဆီးလုပ်ပေးမဲ့အရာဝေးလွင့်စေမဲ့အရာအဲ့ဒီဆဒကာအဲ့ဒီအလူဒါနာတွေပဲအဲ့တော့တော်စင်ပေါင်းပြောဆိုယူနားထောင်အောင်တတ်တမဟုတ်ပဲဒီဟာဒီစ်တွေကိုကျင့်သုံးနိုင်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့မရှိစင်ရသားတွေကိုကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးနိုင်စွာအခလာစ်နဲ့တကွဆဝါဘ်ရဲ့နီယတ်ထားပြီးဒီဆဒကာတွေလုပ်နိုင်စွာအလ္လာဟ်အထူးတလက်ချင်းမြင်ပေးနာရမူပါစေဝါခီရူဒါဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘ်အလ်အာလမင်